Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PMI, dimanapun Anda berada, baik yang ada di Hong Kong, Makau, maupun dimanapun Anda berada. Pagi ini, kami sangat berbahagia bersama-sama dengan teman-teman kami dari Kepolisian Wan Chai Hong Kong untuk kembali menemui Sobat PMI, memberikan informasi terkait dengan apa yang sedang terjadi di Hong Kong. Kali ini kami akan membawakan topik tentang kekerasan seksual dan juga romance scam. Kenapa kita bawakan itu? Karena Kepolisian Wan Chai yang membawahi area KJRI Hong Kong masih banyak menemukan atau mendapatkan laporan kejadian-kejadian seperti ini. Untuk itu teman-teman, kami di sini bersama Pak Philips, Vivian, dan juga Deana akan memberikan informasi terkait hal tersebut. Saya harapkan teman-teman menyimak dan juga memberikan pertanyaan. Oh iya, Pak Konjen KJRI Hong Kong, Pak Riki Sohendar juga kirim salam buat teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih. Thank you, Agung. So, good afternoon, everyone. Welcome to our online seminar. Selamat siang teman-teman, selamat datang di seminar online kami. Today our presentation will be on sexual violence and romance scam. Presentasi kali ini adalah di romance scam atau percintaan, juga seksual, kekerasan seksual. My name is Philip, the Assistant Police Community Relations Officer of Wan Chai. Nama saya Philip, asisten petugas hubungan masyarakat Polisi Wan Chai. Joining with us here, we have two guest speakers, Vivian from the Family Conflict and Sexual Violence Policy Unit. Di sini bersama kami memiliki dua pembicara tamu, yaitu Vivian dari Unit Kebijakan Konflik Keluarga dan Daina dari Kantor Pencegahan Kejahatan Regional Hong Kong. And Diana from the Regional Crime Prevention Office of Hong Kong Island. Dan Ibu Diana dari Kantor Pencegahan Kejahatan Regional Pulau Hong Kong. After the presentation, we'll have a Q&A session. If you have any questions that you want to ask us, feel free to leave your comments and we will answer your questions. Setelah presentasi kami akan memiliki sesi tanya jawab. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang topik kami, jangan ragu untuk meninggalkan komentar Anda sehingga kami dapat menjawab pertanyaan Anda. And now I will pass the floor to Vivian to talk about our first presentation. Vivian, thank you. Saya sekarang akan menyerahkan kepada Vivian untuk berbicara tentang kekerasan seksual terlebih dahulu. Thank you, Philip. So today I'm going to talk about sexual violence to you all. I understand that it feels awful being sexually assaulted by someone. Sekarang saya akan berbicara mengenai kekerasan seksual yang terjadi dan saya mengerti bahwa rasanya sangat mengerikan diserang secara seksual oleh seseorang. In Hong Kong, there are laws to protect you from being sexually assaulted. Di Hong Kong ada undang-undang untuk melindungi Anda dari serangan seksual. If someone ever done the following things to you, they would have committed an offense already. Jika seseorang pernah melakukan hal-hal berikut kepada Anda, mereka pasti sudah melakukan pelanggaran. You should talk to someone you trust immediately and make a report to the police. Anda harus segera berbicara dengan seseorang yang Anda percayai dan membuat laporan kepada polisi. So the first offense is indecent assault. Pelanggaran pertama adalah indecent assault atau serangan yang dilakukan secara tidak senonoh. This means an assault coupled with indecency. Ini berarti serangan yang dibarengi dengan ketidaksenonohan. The following conduct may amount to indecent assault. Berikut perilaku ini dapat dianggap sebagai serangan tindakan tidak senonoh. If someone touches your breast, private part or buttock, yaitu jika seseorang menyentuh payudara Anda atau bagian pribadi Anda atau bokong Anda, touches your waist, strokes your back, touches your thigh, atau menyentuh pinggang Anda, membelai punggung Anda, menyentuh paha Anda, kissing or attempts to kiss you, mencium atau mencoba mencium Anda, or any indecent body touches
sexually suggestive. Atau setiap sentuhan tubuh yang tidak pantas dan tidak senonoh yang menjurus ke arah seksual. So any of these conducts which is against your will or makes you feel uncomfortable is an offense. Salah satu dari perilaku ini yang bertentangan dengan keinginan Anda membuat Anda merasa tidak nyaman. The maximum sentence of indecent assault is 10 years imprisonment. Hukuman maksimum untuk penyerangan yang tidak senonoh ini adalah 10 tahun penjara. The second offense is rape. Pelanggaran lainnya adalah pemerkosaan. This means a man having sexual intercourse with a woman against her will. Ini berarti seorang pria melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang di luar kehendaknya. So rape does not necessarily happen in a violent way. So for example, by pushing you, trying to beat you up, tying you up, or beating you. Pemerkosaan itu tidak harus terjadi dengan kekerasan, yang misalnya dengan mendorong Anda atau mengikatnya atau menggendongnya. Jika seorang mencoba atau menggendongnya, it could also happen when a man tries to have sexual intercourse with a woman when she is asleep or when she was drunk. Hubungan seksual dengan seorang wanita ketika dia tidur atau ketika dia mabuk atau dibius. The maximum sentence for rape is life imprisonment. Hukuman maksimum untuk pemerkosaan adalah sepanjang penjara seumur hidup. If you encounter any of the above situations in Hong Kong, do not hesitate, make a police report. Jika Anda mengalami salah satu situasi di atas di Hong Kong ini, jangan ragu untuk lapor ke polisi. So now I will hand over to Philip to talk about what would happen if you make a police report. Sekarang saya akan menyerahkan kepada Bapak Philip untuk berbicara tentang apa yang akan terjadi jika Anda membuat laporan polisi. Thank you, Vivian. In this session, I'm going to briefly tell you what will happen after you have made a report and what is the police support to you as a victim. Hari ini saya akan menceritakan secara singkat apa yang terjadi jika setelah Anda membuat laporan polisi dan apa dukungan polisi kepada korban kekerasan. First of all, we understand that as a victim, you will feel afraid, confused, and anxious about the traumatic incident that you have gone through. Pertama-tama kami memahami bahwa sebagai korban, Anda akan merasa takut, bingung, dan cemas setelah kejadian traumatis tersebut. It is not easy to tell the others what you have been experienced. Tidak mudah untuk memberitahu orang lain apa yang telah Anda lalui. But do not be afraid. The Hong Kong police is here to help you to do their best to support you. Tapi jangan takut. Polisi Hong Kong ada di sini untuk melakukan yang terbaik untuk membantu dan mendukung Anda. Upon a case is reported and before the investigation, officers will be here to explain to you about 3 things, and that is your rights, the investigation process, and the support service that you will receive. Pertama-tama sebelum penyidikan, petugas akan menjelaskan kepada Anda tentang 3 hal, yaitu hak Anda, proses penyidikan, dan layanan dukungan yang dapat Anda terima. In addition, having explained all this information, our officers will give you a copy of information to adult sexual violence victims that contains the information as explained. Selain itu, petugas akan memberikan salinan informasi kepada korban kekerasan seksual yang berisi informasi seperti yang telah dijelaskan. The police cares about the rights of the victims. When you make a report, our officers will ensure that your privacy will be protected from the public. Saat Anda membuat laporan, petugas kami akan memastikan privasi Anda dan akan terlindungi dari publik. You will not be required to recount the incident in an open place, such as the report room, or any place where officers or other persons of opposite sex are present.
Anda tidak akan diminta untuk menceritakan kejadian Anda di tempat terbuka, seperti ruang laporan atau di tempat di mana petugas atau orang lain dari lawan jenis hadir. Instead, an individual interview room will be arranged, where no other person from the outside can see or hear you. Sebagai gantinya, ruang wawancara individu akan diatur di mana tidak ada orang lain dari luar yang dapat melihat atau mendengar. Also, when you make a report, our officers will immediately ensure that if you require any medical attention, Juga ketika Anda membuat laporan, petugas kami akan segera memastikan jika Anda memerlukan perhatian medis. and our officers of your same agenda will be arranged to follow up the investigation of your case. Juga petugas dengan jenis kelamin yang sama akan diatur untuk menindaklanjuti penyelidikan kasus Anda. During the investigation, you are allowed to be accompanied by a support person of your choice. As long as the support person will not cause any hindrance to the investigation, the support person can be anyone. It can be your friend, it can be the consulate member, or the legal representatives. Selama penyelidikan, Anda diperbolehkan untuk didampingi oleh orang pendukung pilihan Anda. Selama subjek tidak akan menghalangi penyelidikan. Subjek bisa siapa saja seperti teman, konsulat, atau perwakilan hukum Anda. During the investigation, you go through a series of investigation process. For example, we will invite you to give statements and recount what has happened to you. Selama investigasi, Anda akan melalui serangkaian proses investigasi. Misalnya, Anda akan diundang untuk memberikan pernyataan dan menceritakan kembali apa yang telah terjadi pada Anda. Officers will need to ascertain the crime locations and collect evidence as seen. Petugas perlu memastikan lokasi kejahatan dan mengumpulkan bukti di tempat kejadian. Also, you might be invited to participate in a forensic examinations, in which body samples might be taken from you. Pathologists will also examine your wounds and your private body parts if necessary. Anda mungkin diundang untuk menjalani pemeriksaan forensik, di mana sampel tubuh mungkin diambil dari Anda. Ahli patologi juga akan memeriksa luka dan bagian pribadi Anda jika diperlukan. If a suspect is identified, you will be invited to participate in an identification parade. During the parade, the suspect will not be able to see you. Jika seseorang tersangka telah diidentifikasi, Anda akan diundang untuk berpartisipasi dalam parade identifikasi untuk mengidentifikasi tersangka. Selama identifikasi, tersangka tidak akan dapat melihat Anda. During the investigation, if you don't speak good Chinese or English, how can the police assist you? Selama penyelidikan, jika Anda tidak berbicara bahasa Inggris atau Kantonis, Chinese, bagaimana polisi dapat membantu Anda? Well, subject to your need, officers will arrange you with an interpreter in which the language is used by you. Sesuai dengan kebutuhan Anda, petugas akan mengatur juru bahasa dalam bahasa yang Anda gunakan. The interpreter will assist to translate and record your statement in accordance to your mother tongue. Penterjemah akan membantu menerjemahkan dan mencatat pernyataan Anda sesuai dengan bahasa ibu Anda. And to facilitate your choice of language, each interview room will have a language identifier poster that for you to choose your language. Untuk memudahkan pilihan bahasa Anda, setiap ruang wawancara akan memiliki poster pengenal bahasa agar Anda dapat memilih bahasa Anda. We understand that after going through such bad experience, it is hard and you will feel bad to recount every incident that traumatized you. Kami mengerti setelah melalui pengalaman buruk seperti itu, kami memahami bahwa orang akan merasa trauma ketika mereka menceritakan kejadian itu. So, in order to minimize the numbers of interview, our officers will introduce you a one-stop service model.
that is provided by the Cease Crisis Center of Donghua Group Hospital and the Social Welfare Department. Untuk meminimalkan jumlah wawancara, petugas kami akan memperkenalkan juga Anda model layanan satu atap yang disediakan oleh Pusat Krisis SIS, Rumah Sakit Grup Donghua, dan Departemen Kesejahteraan Sosial atau Social Welfare. In this service, designated social workers will provide 24 hours outreaching service to the victims and to coordinate supporting service to you, including locate suitable venues, one-stop facilities at the public hospitals for you to take statements, medical treatment, and forensic examination at the same time. Dalam layanan ini, pekerja sosial yang ditunjuk akan memberikan layanan 24 jam kepada para korban untuk mengkoordinasikan layanan dukungan bagi para korban, termasuk menemukan tempat yang sesuai dan fasilitas satu atap di rumah sakit umum untuk pengambilan pernyataan, perawatan medis, dan pemeriksaan forensik. These social workers will also provide you with emotional support by accompanying you through the process of investigation and court proceeding. Mereka juga dapat memberikan dukungan emosional dan menemani Anda selama proses penyelidikan dan persidangan. There are other NGOs that provide support service to our victims, such as the Rain Lily and the Family Planning Association of Hong Kong. Ada NGO atau lembaga sosial masyarakat lain yang juga memberikan layanan dukungan kepada korban kekerasan seksual seperti Rain Lily atau Perkumpulan Keluarga Berencana Hong Kong atau Family Planning Association of Hong Kong. If victims do not wish to take the one-stop service provided by the Social Welfare Department or the Cease Crisis Center, officer will introduce you the above NGOs for your consideration. Jika korban tidak ingin mengambil layanan dari Social Welfare Department, Kesejahteraan Sosial atau Pusat Krisis SIS Rumah Sakit Donghua Groups, petugas juga akan memperkenalkan lembaga sosial masyarakat di atas untuk dipertimbangkan oleh mereka. Lastly, we understand that it is not easy for you to go through such experience. Kami memahami bahwa tidak mudah bagi Anda untuk melalui pengalaman seperti itu. Still, we encourage you to trust the police and make a report. Tetap kami mendorong Anda untuk mempercaya polisi dan membuat laporan. You can make a report by phone or at police station. Anda dapat melaporkan melalui telepon atau di kantor polisi. And trust us, our officers will do their best to provide all the support you need. Petugas kami akan melakukan yang terbaik untuk memberikan semua dukungan yang Anda butuhkan. I will now pass back to Vivian to talk about the court proceeding. Saya akan kembalikan kepada Vivian untuk berbicara tentang proses pengadilan. So I will now talk about what is going to happen if a case is being brought up to the court. Sekarang saya akan berbicara tentang apa yang akan terjadi jika sebuah kasus dibawa ke pengadilan. Once your case is brought up to the court, you will need to attend the court as a witness. Setelah kasus Anda dibawa ke pengadilan, Anda harus menghadiri pengadilan sebagai saksi. It is hard for someone to repeat the incident in front of people that you don't know. But don't worry, in Hong Kong courts, there are measures and facilities to protect you from embarrassment and to protect your confidentiality. Saya mengerti bahwa sulit bagi seseorang untuk mengulangi kejadian di depan orang yang tidak Anda kenal, tapi jangan khawatir. Di pengadilan Hong Kong ada tindakan dan fasilitas untuk melindungi Anda dari rasa malu dan untuk melindungi kerahasiaan Anda. First of all, there are screens. Witness can give evidence behind a screen so that no one can see her face. Pertama-tama ada layar. Saat saksi dapat memberikan bukti di balik layar sehingga tidak ada yang bisa melihat wajahnya. In some cases, the witness can give evidence through television link. These witnesses will give evidence in a separate room, which is private. People in the court can only see the witness through a television screen. Dalam beberapa kasus saksi dapat memberikan kesaksian melalui link televisi,
Saksi-saksi ini akan memberikan kesaksian di ruang terpisah yang bersifat sangat pribadi. Orang-orang di pengadilan hanya bisa melihat saksi melalui layar televisi. And then witness can use a special passageway. She will need to go inside to the court with other members of the public. She can have some privacy. Dan juga saksi bisa menggunakan jalan khusus. Dia tidak perlu masuk ke dalam pengadilan dengan anggota masyarakat lainnya. Dia bisa memiliki jalan privasi. Witness may also remain anonymous. Her name will not be shown or read out in the courtroom. Saksi juga dapat tetap anonim. Namanya tidak akan ditampilkan atau dibacakan di ruang sidang. Last but not least, a support person can be arranged for the witness. This support person is a volunteer or social worker who received relevant trainings. She does not participate in the investigation or prosecution. Terakhir dan yang tidak kalah penting, seorang pendukung dapat dipersiapkan untuk saksi. Seorang pendukung ini adalah sukarelawan atau pekerja sosial yang menerima pelatihan terkait. Dia tidak berpartisipasi dalam penyelidikan atau penuntutan. The support person will accompany the witness throughout the court proceedings, such as going to the court with her, stay with her while she gives evidence, and give her all the emotional support she needs. Dia juga akan menemani saksi selama proses pengadilan, seperti pergi ke pengadilan, tinggal bersama korban. Saat ini dia yang memberikan bukti dan memberikan semua dukungan emosional yang dia butuhkan. All these available measures aim to minimize the harm to witnesses of a sexual crime. Semua tindakan yang terjadi ini bertujuan untuk meminimalkan bahaya bagi saksi kejahatan seksual. So now I will hand over to Diana to talk about romance scam. Sekarang saya akan alihkan kepada Ibu Diana untuk membicarakan mengenai penipuan asmara atau penipuan percintaan. Thank you, Vivian. In this section, I'm going to talk about romance scam, which is one of the most popular online deception. Hari ini saya akan berbicara tentang salah satu penipuan online yang sangat populer, yaitu romance scam. In this presentation, you will have a brief idea of what is going on in the cyber world. Pada presentasi ini, kalian akan bisa melihat apa yang terjadi pada kejahatan di cyber world. So now, let me show you the recent crime trend of romance scam. Sekarang saya akan jelaskan kepada kalian mengenai kasus kriminal cyber penipuan asmara. As you can see, there is an increasing trend of romance scam throughout these years. Seperti yang Anda tahu bahwa terjadi kenaikan tingkat mengenai penipuan asmara pada tahun ini. There were 822 cases reported in the first half year of this year, which was almost the number of the whole year of 2020. Terjadi kasus yang telah dilaporkan yaitu 822 pada tahun 2021 pada 6 bulan pertama. Ini adalah kasus yang terjadi total nomor di tahun 2020. Almost 85% of the victims were female. Hampir semua 85% korban adalah wanita. The total loss amount of romance scam in the first 6 months this year was nearly 290 million Hong Kong dollars. Kerugian pada tahun ini, jumlah total kerugian penipuan percintaan telah terjadi yaitu 290 juta Hong Kong dolar. The average loss of each case is about 300,000 Hong Kong dollars. Masing-masing rata-rata kerugian yang terjadi adalah sekitar 300.000 Hong Kong dolar. However, the number is likely just the tip of the iceberg because many victims are too ashamed to report this kind of case. Namun jumlahnya kemungkinan hanya puncak gunung es karena banyak korban yang terlalu malu untuk melaporkan kasus semacam ini. So now we have an idea of how prevalent of romance scam. Jadi kami memiliki gagasan betapa umumnya penipuan asmara ini.
So now let me tell you what is the common deceiving methods of romance scam and how can you prevent being one of the victim. Sekarang izinkan saya untuk memberitahu Anda apa itu penipuan asmara dan bagaimana Anda bisa mencegah menjadi salah satu korbannya. Do these icons look familiar to you? Have you ever downloaded on your mobile? Apakah ikon-ikon ini terlihat familiar bagi Anda? Atau sudahkah Anda mengunduhnya di ponsel Anda? Well, romance scam often happens online through social media, dating websites, and mobile apps. Nah, penipuan asmara biasanya sering terjadi secara online, melalui media sosial atau situs kencan atau aplikasi seluler. At the beginning, they will usually claim to be professionals, such as pilot, doctor, soldiers, investment expert, engineer, etc. Pada awalnya mereka akan mengaku sebagai profesional seperti pilot, dokter, prajurit, ahli investasi, insinyur, dan lain-lainnya. They will show care and concern to gain your trust, trying to make you fall in love with them and gradually develop an online romantic relationship. Mereka akan menunjukkan perhatian untuk mendapatkan kepercayaan Anda, berusaha membuat Anda jatuh cinta padanya, dan secara bertahap mengembangkan hubungan asmara online. Since then, they will use any reasons or excuses to ask you to give them money. Sejak itu, mereka akan menggunakan alasan apapun untuk meminta Anda memberikan uang. For example, they will claim they have urgently need money to pay for their business or medical bills. Misalnya, mereka akan mengklaim bahwa mereka sangat membutuhkan uang yang sangat darurat untuk membayar bisnis mereka atau tagihan-tagihan medis. Sometimes they would claim that they have sent you a very expensive gift from overseas and ask you to pay the custom clearance fee in order to get the gift. Kadang-kadang mereka akan menuntut bahwa dia telah mengirim atau memberikan tahu bahwa dia telah mengirimi Anda hadiah yang sangat mahal dari luar negeri dan akhirnya akan meminta Anda untuk membayar pajak untuk mendapatkan hadiah itu. And after the scammer received the money, you will never be able to contact them again. Setelah mereka menerima uang, Anda tidak akan pernah dapat menghubungi mereka lagi. Recently, the scammer will induce you to participate in investment on Bitcoin or some fake investment scheme. Baru-baru ini terjadi penipu akan membujuk Anda untuk berpartisipasi dalam investasi pertukaran Bitcoin atau investasi palsu setelah Anda berdua menjadi kekasih. At the early stage, you will make a small profit from the investment, and then they will ask you to invest more money as to make more profit. Pada tahap awal, Anda akan mendapatkan keuntungan kecil dari investasi, dan kemudian mereka akan meminta Anda untuk menginvestasikan lebih banyak uang untuk membuat lebih banyak profit. Of course, after you invest extra money, you will end up suffering a huge loss and never can get your money back. Tentu saja setelah Anda menginvestasikan uang ekstra, Anda akan menderita kerugian besar dan tidak akan pernah bisa mendapatkan uang Anda kembali. But no worries, let me give you some tips to avoid being a victim of romance scam while making new friends online. Jangan khawatir, izinkan saya memberi Anda beberapa tips untuk menghindari menjadi korban romance scam atau penipuan percintaan saat mencari teman baru secara online. First of all, use the search engine to search for their profile picture if it has been used somewhere on the internet. Gunakan mesin pencari untuk mencari foto jika telah digunakan di suatu tempat di internet. If you have doubt about their identity, try to talk to them by video call. Jika Anda memiliki keraguan tentang identitas pihak lain, cobalah untuk berbicara dengan pihak lain melalui panggilan telepon video. Beware of those investment plans with unrealistic returns. Waspadalah terhadap rencana investasi dengan keuntungan yang tidak masuk akal. Do not download apps from unknown sources and never disclose your personal information or details of your bank account to others. Jangan mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak dikenal dan jangan pernah mengungkapkan informasi pribadi atau detail rekening bank Anda kepada orang lain. Also, if their profile seems too good to be true, or they always have excuses for not meeting you in person, the person you are talking to is probably a scammer.
Juga, jika profil mereka tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, atau mereka selalu memiliki alasan untuk tidak bertemu Anda secara langsung, orang yang Anda ajak bicara mungkin adalah penipu. So, if you're in doubt, please call the anti-scam helpline 18222 for advice. Jika ragu, hubungi saluran bantuan anti-scam atau anti penipuan di 18222 untuk meminta saran. If you are a victim of crime, please report to your nearest police station or dial 999 in case of emergency. Jika Anda adalah korban kejahatan, harap lapor ke kantor polisi terdekat atau hubungi 999 untuk keadaan darurat. Remember, you leave your hometown and go far away to earn money. That is worthless to lose all the money over a romance scam. Ingat, Anda meninggalkan negara asal Anda dan pergi jauh untuk mendapatkan uang. Jika tidak ada gunanya kehilangan semua uang Anda karena penipuan asmara. Maka dari itu, Therefore, never remit money to anyone you meet online. jangan pernah mengirimkan uang kepada siapapun yang Anda temui secara online. And don't trust people in the cyber world. Be vigilant when meeting new friends. Dan jangan percaya orang di dunia maya, waspada saat bertemu teman baru di dunia online. Remember, the online romance scammer who only wants money, not love. Ingat, penipuan asmara online menginginkan uang, bukan cinta. So please spread this message to your relatives and friends to stay vigilant against deception. Tolong ingatkan juga kepada kerabat dan teman Anda untuk tetap waspada terhadap penipuan. So this is the end of my presentation. Ini adalah akhir dari presentasi saya. For more information, please visit the website of Regional Crime Prevention Office and the Hong Kong Police Force. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website kami, Regional Crime Prevention Officer atau Kantor Pencegahan Kejahatan Regional. Oh, sangat menarik Pak Philip, Vivian, dan Diana. Dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi, ada mungkin pertanyaan dari saya yang mungkin perlu penjelasan lebih dari Philip, Vivian, ataupun Diana. Thank you for Diana, Vivian, and Mr. Philip for those explanation. And I might raise a question to be asking to Vivian, Philip, and Diana. Ya, mungkin pertanyaan saya pertama untuk Vivian. Bu Vivian, bagaimana apabila ada korban yang akan mengadukan kasusnya, sementara itu adalah kasus yang lama, misalkan 10 tahun sudah berlangsung? Okay, my first question is to Ms. Vivian. How we going to report the incident if the incident of sexual offense it's already happened like many years ago or for example 30 years ago? Ya, pertanyaan saya yang kedua untuk Pak Philip mungkin. Bagaimana penanganan terhadap korban yang sudah melapor? Apakah Kepolisian Hong Kong mempunyai tempat atau perlindungan khusus bagi korban yang sudah melapor? The second question I asked to Mr. Philip. So, how the police could help if the domestic worker need to place or to stay if she is reported to the police and somehow they don't have a place to stay. Ya, terakhir pertanyaan saya untuk Diana. Diana, satu aja pertanyaan saya. Bagaimana apabila korban daripada romance scam ini sudah mengirimkan uangnya kepada pelaku? Apa yang harus dilakukan? So the third question I would like to for Miss Diana. What if I have already remit the money to the scammer? What shall I do? Okay, I think the question give to Miss Vivian first to be answered. Okay, I will answer the first question first. Whether a victim should report a crime, a sexual crime which happened many years ago. The answer is yes, you should always make a report. Because no matter
how long ago it happens, the police will help you. And in some cases, it's quite common for victims to delay telling people about their experience. So don't be afraid. If it happens years ago, you are still allowed to make a report, and we will investigate. Oke, untuk the answer is, jadi dari Ibu Vivian adalah tidak ada kata terlambat untuk melaporkan kepada polisi, walaupun kejadian-kejadian tersebut sudah lama. Jadi memutuskan untuk melaporkan pelanggaran seksual adalah hal yang cukup umum, karena banyak korban yang mungkin merasa malu dan tidak punya kekuatan untuk melaporkan kepada polisi. Jadi tidak peduli apakah pelanggaran itu terjadi minggu lalu atau bertahun-tahun lalu, polisi akan tetap menyelidiki dan kasus tersebut. Sehingga memang polisi menyarankan untuk melaporkan kejadian kasus pelanggaran seksual itu kapan saja. Terima kasih, dan Vivian. Thank you. Okay, so my answer to the questions will be actually the police cares about the safety and the well-being of the victims. If the victims do not have a place to live and needs temporary shelters, the police will advise the victims to the service of some refugee centers that is operated by the NGOs, such as the Bolan-Gok refugee centers for women, the Harmony House, and the crisis center, the Cease Crisis Center. So these refugee centers are free for accommodations, and the location of these address is confidential, and they are always in 24 hours admissions. The police will assist the victims to make referral upon the victims give consent to us. Thank you, Value. Oke, polisi sangat peduli dengan keselamatan dan kesejahteraan korban. Jadi jika pekerja rumah tangga atau korban tidak memiliki tempat tinggal dan membutuhkan tempat tinggal yang layak untuk penampungan sementara, maka polisi akan memberikan referral atau bantuan kepada korban dengan merefer kepada pusat seperti NGO dan juga kepada Refugee Center of Women atau kepada pusat krisis CAC, dan membuat rujukan kepada mereka untuk mendapat persetujuan tinggal bersama mereka. Lokasi-lokasi pusat-pusat ini bersifat sangat rahasia dan penyediaan akses masuk 24 jam. Akomodasi tidak dipungut biaya. Okay. Thank you. Please, so the last question for you, Dan. Yes, so my question is, what if I have already remitted the money to the scammer? So first of all, you should contact the bank to stop your payment immediately. And also, you should call the police for assistance. And also, you should keep all the evidence about the incident. For example, the WhatsApp message, the messenger message, and also the emails. So the police will take this evidence and then to make further investigation. Jadi pertanyaan yang akan saya jawab adalah bagaimana jika saya sudah mengirimkan uang ke penipu. Jadi perlu diketahui bahwa apabila Anda sudah mengirimkan uang ke penipu, Anda dapat menghubungi bank untuk segera meminta menghentikan pembayaran tersebut dan melaporkan kasus tersebut ke polisi untuk mendapatkan bantuan. Saya ingatkan juga bahwa Anda harus menyimpan dan memberikan bukti seperti chat di WhatsApp dan di Messenger, juga mungkin email, karena hal ini sangat membantu dan dibutuhkan untuk investigasi selanjutnya oleh pihak polisi. Terima kasih, Diana. Terima kasih. Saya masih ingin bertanya kepada Diana, boleh ya? I would like to ask a next question to Diana. Is it okay? Ya. Diana, bagaimana seandainya korban itu sudah melakukan transfer namun tidak menggunakan bank Hong Kong atau
pelaku menggunakan bank asing. Dana, my question is, how if the victim have transferred the money to the scammer, but using the overseas bank account, but not Hong Kong bank? Yeah. So the most important thing is you should contact the police. You should make the report to police, so the police will have to investigate and then to provide further assistance to you. Yang paling penting adalah apabila kasus ini terjadi, Anda harus segera untuk melaporkannya kepada polisi, sehingga polisi bisa menginvestigasi kasus ini dan memberikan selanjutnya informasi kepada Anda untuk selanjutnya. Ya, thank you Diana. Thank you. So, Pak Philip, apakah kita bisa terus berdiskusi atau ada kita ke pertanyaan? Beberapa viewer mungkin sudah ada pertanyaan. Okay, Mr. Philip, shall we continue this discussion, or we going to look after the question from if there's any audience have a question? Okay, if that's so, saya masih punya beberapa pertanyaan lagi kepada Diana. So, Vivian. Vivian, beberapa korban itu memang kadang terlambat melapor kepada pihak polisi ataupun kami di konsulat. Karena terlambat, beberapa bukti itu kadang sudah tidak bisa mereka sampaikan kepada polisi. Dalam hal seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh korban? Okay, the question for Vivian is, the victim is usually just realize and report very late to the police and to the Indonesian consulate. And because of the delay of reporting the case, the evidence might have been lost or doesn't have it anymore. So in this case, how your advice for the victim? I think it depends on each case, because when police say that there's sufficient evidence to prosecute someone, it doesn't necessarily include the scientific evidence, which might get lost. It also includes witnesses' evidence and others, many circumstantial evidence. So we will do our best to gather every evidence we can to make the case happen. And we would, in some cases, we might also need to seek legal advice to ensure that we have the necessary evidence. So it doesn't matter if you think that the scientific evidence is lost. You should always report a crime. Jawaban kami adalah bahwa walaupun Anda tidak mempunyai bukti dan bukti itu telah hilang, sangat penting untuk melaporkan kepada polisi. Karena bukti itu tidak hanya apa yang sudah menjadi yang telah Anda kirimkan dan lain-lain, tetapi witness sebagai saksi itu juga bisa menjadikan bukti. Jadi pihak polisi akan bekerja sebaik mungkin untuk melihat bahwa kasus ini bisa dilakukan secara baik dan bisa menjadi sebuah kasus yang bisa ditindaklanjutin selanjutnya. Bahkan pihak polisi juga akan berdiskusi dengan pihak legal advice untuk sekiranya melihat apakah ini bisa menjadi kasus yang untuk bisa ditindaklanjuti. Ya, baik. Saya juga ada pertanyaan untuk Pak Philip lagi terkait tempat atau ruang yang disediakan untuk korban kekerasan seksual yang disediakan oleh polisi. Apakah kepolisian Hong Kong juga menjalin kerjasama atau bisa bekerja sama dengan NGO ataupun pihak konsulat yang memang menyediakan shelter atau tempat untuk penampungan korban kekerasan seksual tersebut?
To Mr. Philip, my question is that you have mentioned before that the police have provide the rooms for the victim, and then also provide the work together with the other NGO. But my question is it possible to police to work together with Indonesian consulate and another NGO for the shelter or provide to the victim instead of refer to the one we already have discussed before? Yes, for sure. Besides the NGOs that we have mentioned, usually we know that the consulate or maybe the agents have provided even better shelters or quarters for the victims for the Indonesian domestic community. So actually, we will also work with the Indonesian consulate side by side to provide the best service for the victims. So in this case, for the Indonesian community, we will advise the victims that for the service of the NGOs, they can also call with the help for the Indonesian consulates and the agents and also their friends, so that the best service can be given to them. Oke. Tentu saja dalam hal ini polisi sangat senang untuk bisa bekerja sama dan tentu saja bisa konsulat atau agensi atau NGO lain bisa bekerja sama dengan polisi dalam hal ini untuk bisa memberikan mungkin bahkan lebih baik lagi kepada servis kepada victim atau korban, yang mana mungkin ini akan menjadi servis yang juga lebih baik untuk korban tersebut untuk kita bantu. Baik, terima kasih. Satu lagi Pak Philip, untuk korban ini yang banyak menjadi pertanyaan mereka ke kami di konsulat, karena sebagian dari mereka adalah sebagian yang menjadi korban adalah domestic helper. Pertanyaannya adalah, Pak, apakah kami masih bisa bekerja di Hong Kong setelah kami melaporkan kasus yang kami alami? For the domestic worker, which is usually almost of the victim are the domestic worker. So the question is that usually they're going to ask us the question, sir, if this is happened to me as a victim, but is it possible for me to work, still able to work in Hong Kong as a domestic worker? Yes, for sure. As a victim, we understand that you need all the helps from the police, and also I think the help from the consulate will give to you in 100%. So even you have been going through such bad experience, it doesn't make that you have to leave Hong Kong. The Hong Kong police and I think the Indonesian consulate will give their best for you to stay in Hong Kong, give you justice, and also your work will be ensured. So I think you can still stay in Hong Kong and be employed. Tentu saja pekerja rumah tangga perlu bantuan polisi apabila dia menjadi korban dalam hal ini. Jadi Anda tidak harus pergi meninggalkan Hong Kong, Anda masih tetap bekerja, dan Anda sebagai korban tentu saja bisa untuk mengambil atau berjuang untuk hak-hak Anda untuk mendapatkan keadilan di negara Hong Kong tentunya. Ya, terima kasih Pak Philip. Ini ada beberapa pertanyaan dari viewer. Pertanyaannya mungkin tadi udah jawab, tapi mungkin bisa dijelaskan sekali lagi. Dari Aryans Aksab, di sini pertanyaan adalah, apa sekarang saya bisa langsung melapor kalau kejadiannya sudah 3 tahun yang lalu?
Mr. Philip, there is some question from the viewer. We already have mentioned before, but I would like to raise it again so that we can explain again. The question is from Aryans Aksa. So she asking if can I still report to the police if the incident it's happened 3 years ago? Maybe to Vivian. Maybe to Vivian, yeah. Yes, of course you can and you should, because in many cases we have seen victims, they especially who experienced sexual assault before, they tend to delay reporting because of the trauma. But we will, no matter when the incident occurred, we will investigate. So yes, you should definitely make a report. Ya tentu saja bisa, dan tentu saja kita menyarankan Anda untuk melaporkannya. Kejadian ini kekerasan seksual ini terkadang memang banyak dilaporkan beberapa tahun kemudian atau delay karena ada hal-hal tertentu yang bisa dipertimbangkan, dan kami tetap akan menginvestigasinya. Oke. Ada pertanyaan lagi Pak Philip. Ini dari masih penanya yang sama. Ceritanya adalah saat ini saya berada di Makau. Apakah saya bisa melapor ke polisi Hong Kong karena kejadiannya di Hong Kong? Sedang saat ini sedang pandemi, saya tidak bisa kemana-mana selain di Makau. Bagaimana cara saya melapor? Okay, for the moment, the victim is in Macau, but the incident was happened in Hong Kong. So she would like, the victim would like to report it to the police, Hong Kong police, but for the moment, because of the pandemic, I don't have, we cannot travel, travel. So what is your advice regarding of this situation? So in that case, you can still make a report through telephone, or you can still make a report through the e-report in the online, and the officers will refer the case to the crime team so that they can assist to follow up with you and see how they can help you throughout the investigation process. Tentu saja walaupun Anda tidak bisa berpergian, Anda masih tetap bisa untuk mereport atau melaporkan kepada polisi Hong Kong dengan melakukan melalui telepon atau melalui e-report atau laporan melalui e-report ya, dibentuk dalam e-report. Lalu petugas kami akan mengarahkan kasus tersebut kepada bagian tim kriminal yang nanti mereka yang akan menindaklanjuti untuk selanjutnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Philip, Vivian. Ini ada lagi pertanyaan baru masuk dari Ibu Levi Wijaya. Pertanyaannya adalah, jika pelaku berada di Hong Kong dan sudah memblokir kontak korban, apakah bisa melacak keberadaan pelaku? Oh, ini mungkin untuk Diana pertanyaannya. This is maybe for Diana. The viewer named Levi Wijaya asking if the scammer is in Hong Kong, but she or he has blocked the contact number. Is it possible still to be able to locate them and to investigate this case? Yes. To your questions, you should report to the police to keep all the evidence with you. For example, the contact and the conversation between you and the scammer, and even though he blocked you, you can still keep the conversation and then pass it to the police, and then police will have a different section of the different sector to investigate your incident. And also, do not hesitate to call the police, because this is very important that you can tell them what has happened, and then the police will help you to take out the scammer.
Oke, tentu saja Anda harus tetap melaporkan kepada polisi walaupun kontak tersebut tidak bisa dihubungi dan selalu jangan dihapus atau dibuang bukti-bukti yang ada seperti nomor kontaknya, pembicaraan yang Anda lakukan antara Anda dengan penipu tersebut. Karena polisi akan memberikan laporan tersebut di sektor lain untuk dilakukan investigasi. And also, you should call the anti-scam hotline, the 18222, if you are a victim of the crime. And also, you should report to your nearest police station and dial 999 if emergency. Juga Anda harus melaporkan kepada polisi dan menelpon kepada 99 untuk kasus emergency dan kepada bagian kriminal 18222. Baik, masih ada pertanyaan ini dari viewer, dari Aryan untuk Diana. Bagaimana kalau korban romance scam ini kejadiannya sudah cukup lama, misalkan 3 tahun atau 4 tahun, apakah masih bisa dilaporkan dan itu bisa ditangani oleh pihak kepolisian Hong Kong? So there's a question from Arya to Miss Diana. How if the victim has been scammed for 3-4 years ago? Is it also possible to report it to the police, and will the police investigate the case? Yeah, you should still report the case to the police, even though it happened ages ago. Because if it depends on the cases. Because if you have still keep the record and the call record or the conversation record with you, you should give them to the police so they can carry out further investigation. But if you don't, if you don't keep the conversation, no worries. You can still report the case to police, so they will have to give you any assistance that you need. Apabila kejadian itu sudah lama, tentu saja Anda tetap bisa melaporkan kepada polisi dan saya sarankan untuk harus melaporkannya. Dan apabila Anda masih juga memerlukan mempunyai bukti-bukti seperti pembicaraan Anda dengan penipu tersebut, pembicaraan chat dengan penipu tersebut, maka itu akan bisa dilakukan untuk investigasi selanjutnya. Tapi jangan khawatir, apabila tidak mempunyai bukti semua bukti itu, kamu tetap bisa melaporkan kepada polisi dan kita tetap akan melakukan investigasi untuk selanjutnya. Baik, terima kasih. Pak Philip, Vivian, Diana, nampaknya pertanyaan masuk banyak. Miss Vivian, Philip, and Diana, it is a lot of question was raised by a viewer. So, boleh saya bertanya lagi kepada Vivian? Can I ask again the question to Vivian? Ya, jika korban sudah tidak berada di Hong Kong, kejadian ada di Hong Kong, tapi korban saat ini tidak berada di Hong Kong, dan waktunya mungkin sudah lama. Apakah masih bisa melapor ke kepolisian Hong Kong dan bagaimana caranya? Pertanyaan ini datangnya dari Ibu Arista Devi. Silakan. Okay, the question is come from Ibu Arista Devi. The victim is not in Indonesia, not in Hong Kong anymore, but the incident was happened in Hong Kong and it was already few years ago. So how and what step if she want to report it to the police, but the victim is no more in Hong Kong? If the incident occurs in Hong Kong, and if you are outside Hong Kong, you can still, and you should still make a report. There are ways to do it. The first one, as said by Philip, you can go to the Hong Kong police website, and there's a function called e-report, and you can just click into the e-report function and write about the incident. And once we received the e-report, we will have officers to contact you. If you're overseas, likely the contact method would be by telephone or by email.
Oke, apabila Anda tidak berada di Hong Kong dan kejadian tersebut berada di Hong Kong, maka Anda bisa tetap melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisi dan Anda disarankan untuk melakukan laporan tersebut melalui e-report. Fungsi tersebut yang harus dipergunakan dan tulis laporan Anda mengenai kejadian tersebut. Nanti pihak terkait, officer terkait akan menghubungi Anda melalui telepon atau diminta untuk datang. Tetapi apabila posisi Anda berada di luar Hong Kong, maka metode yang akan dilakukan adalah melalui telepon ataupun email. Not finished. The other way is you should make a report at your local police station as well. If you're in Indonesia, then make a report to the Indonesian police. Because in most cases, the police between countries, they should have a liaison channel which pass through these reports. Cara lain atau saran lain adalah Anda juga harus melaporkan kejadian ini di kepolisian tempat Anda tinggal di negara Anda, karena dari laporan-laporan Anda ini akan ada kerjasama antara kepolisian negara Anda dan pemerintah Hong Kong tentunya. Terima kasih Vivian. Ini masih ada pertanyaan lagi dari viewer, dari Bu Dea. Pertanyaannya seperti ini. Bagi korban yang mengalami kekerasan seksual, biasanya takut melaporkan, salah satunya karena ketakutan akan ancaman blacklist oleh agensi dan juga deportasi oleh pihak imigrasi. Ketika kondisi seperti itu, apa sebenarnya yang terbaik yang harus dilakukan oleh korban? A lot of the victim of the sexual about the sexual things is most of them are not report to the police because they have a lot of blackmail or by agency for that they're going to be blacklisted in Hong Kong. And they also afraid if the immigration department also will blacklist them. So what is the best the victim can do face of this kind of the situation? I think what I can say is you should make a report no matter what, because first of all, it is not impossible for any Hong Kong authorities, for example, the Hong Kong police or the immigration department, to blacklist you if you make a report. This is just not impossible at all. We won't blacklist anyone if they are a victim of a crime. And so you should not worry. You should come forward. Oke, untuk kepada korban sebaiknya memang harus melaporkan kepada polisi, ya, karena bagaimanapun adalah sebagai korban. Tidak satu pun Hong Kong Authority yang bisa meminta Anda atau mengatakan Anda akan memblacklist Anda, karena polisi yang akan menindaklanjuti, menginvestigasi kasus tersebut. Dan sebagai korban memang sebaiknya Anda untuk melaporkannya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi buat Pak Philip. Pertanyaan seperti ini dari Linda. Linda bertanya, apakah polisi akan melindungi identitas pelapor? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah karena posisi kita adalah domestic worker, apakah kita bisa melaporkan itu tanpa didampingi oleh majikan? The next question is Linda. Her question is, will the police protected the domestic worker? And is it possible if the domestic worker make a report and give statement without presence of the employer? The first question will be, yes, the police will give their best to protect the victims.
if you have any information that you have been threatened by your employers, the police will definitely give the support, such as I have mentioned before, we will refer you to the refugee centers, and the locations of the centers will be in confidential. And also, if there's any other protection that you in need, the police will give assessments to it. And have to mention about that when you make a report, you will not be making a report in the public, and we will ensure that your privacy will be protected, so that your identity will not be known by the public. Polisi tentu saja akan memberikan perlindungan kepada korban dan pelapor. Jika Anda diancam atau diberikan ancaman, polisi tentu saja akan memberikan support kepada Anda dan akan refer Anda kepada tempat-tempat di mana Anda bisa tinggal seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Dan apabila Anda membuat laporan, ini juga akan tidak disebarluaskan atau secara umum sehingga Anda terlindungi. And, please. One more, and don't forget that the police will encourage that you to the service with the supporting person from the NGOs or from the social welfare department. They will look after your well-beings, and if you have anything that you are in need, these social workers will coordinate the service, including the protection of your safety. So just do not hesitate to give us your consent, and that will make the most suitable referral to you and coordinate all the service for you. Jangan lupa bahwa kita juga berkoordinasi dengan NGO dan seperti yang sudah disebutkan tadi, maka dari itu sebaiknya Anda memberikan izin juga kepada kami, polisi, sehingga kami bisa bekerja sama dengan social worker dan NGO lain yang bisa memberikan proteksi kepada Anda. And lastly, I think the shelters provide, and even from the Indonesian consulate, the quarters you provide will be completely separate from the employers, so that your safety will be ensured, and we will give a word to that. Dan juga shelter atau tempat penampungan Anda adalah total berbeda dengan tempat majikan Anda, sehingga Anda sangat terlindungi untuk hal itu. Pak Philip, ini ada pertanyaan yang sebenarnya menyambung ke pertanyaan tentang pelaporan. Mungkin perlu diperlihatkan ke teman-teman pemirsa, prosedur untuk e-report itu seperti apa, mungkin perlu diperjelaskan sedikit saja, e-report. This is also a question. Kindly could you please explain to us what is the example of the e-report, so to make the viewer understand about e-report and how the procedure about that. The e-report is actually in our police website. You can go to the police.gov.hk, and that will be a section for you to make all kinds of reports. In such case, like for the sexual violence case, you can just click onto our police website and then tell us about the initial presidential evidence of the case. And then after police receive the case, the relevant police investigation team will contact you and to ask you for more details of the case. E-report adalah Anda bisa mengunjungi di website kami, di website polisi, dan Anda bisa melaporkan kasus yang terjadi kepada kami dan beritahu kami apa permasalahannya, juga lampirkan juga bukti-bukti. Maka pihak polisi terkait, officer kami akan menghubungi Anda untuk menindaklanjutinya. Baik Pak Philip, terima kasih. Banyak sekali pertanyaan yang masuk, namun masih ada lagi nih yang bertanya. Ini terkait dengan korban daripada kekerasan seksual. Pertanyaannya adalah, bagaimana apabila korban sampai mengalami kehamilan dan korban sendiri tidak berkeinginan membawa
bayinya tersebut pulang ke daerah asal, apakah pemerintah Hong Kong akan menjamin atau mempunyai treatment tertentu untuk bayi-bayi yang dilahirkan karena proses kejadian pelecehan atau pemerkosaan misalkan? The next question is that the victim of the sexual offense is pregnant. So if the victim is pregnant and she doesn't want to bring the baby to back home, to home country, and the question is, will the Hong Kong government going to give a special treatment for this kind of the case? Again, all the cases, there will be special cases for your welfare need. So we will advise you to take the service provided by our social welfare department or other NGOs. They have special designated social workers that they have all the service that you need, and they will provide you for what kind of medical treatment or the hospitals or other cares that you might need for your well-being. Untuk kasus-kasus tersebut yang sudah dijelaskan bahwa tentu saja polisi bekerja sama dengan NGO, social worker, dan mereka akan memberikan juga saran kepada Anda dan memberikan bantuan apa yang Anda perlukan seperti kebutuhan medis dan juga tentu saja saran-saran apa yang harus dilakukan dan ditindaklanjuti selanjutnya. Ya, Pak Philip, mungkin kalau kita lanjutkan masih banyak pertanyaan, ya masih banyak pertanyaan. Ini terakhir mungkin pertanyaan dari saya, ya. Pertanyaan ini sebenarnya berulang-ulang ditanyakan kepada kami di KJRI. Beberapa korban itu selalu menanyakan seperti ini, Pak, apakah kami masih bisa bekerja ketika kami melaporkan kasus ini? Pak, apakah ini yang kedua? Apakah pihak imigrasi nanti tidak akan menjadikan kasus ini sebagai catatan dan akhirnya mereka menolak untuk memberikan visa kerja? I'm sorry, there's a lot of question from the viewer, but I have more last question to Mr. Philip. So there's a question if there's a lot of the question which is raised and often delivered to us and repeated again and again. The question is, if we report it to the police, can we still work in Hong Kong first? And second one, will immigration department make a record regarding this, and they going to use it to refuse our application for the employment contract? First of all, I don't think the immigration, just like Vivian has said, will make a blacklist on your status. You are the victim of the case. Not just the police, I think the Hong Kong government, the Indonesian consulate, everyone is here to protect you. So again, the police is here to encourage you to report the case, and we are here to protect you and to ensure all the well-beings of your cases. And so you're the victim, and of course you are needed to be protected. So no worries, just please report the case, and we are here to do our best to protect you. Jadi imigrasi saya rasa tidak akan membuat blacklist, dan karena apalagi Anda adalah seorang korban, saya sarankan untuk tetap Anda melaporkan kejadian penipuan ataupun sexual offense kepada kami sehingga kami bisa membantu dan mensupport Anda. Baik, terima kasih. So Pak Philip, waktu kita sudah habis atau masih bisa lagi? Mr. Philip, do we have run out of the time or we can still continue? Thank you. Maybe if any other questions that you would like to ask us, please feel free to leave your comments, and we will come back to you on the questions. Then we will answer it on either on the Facebook or in the other online seminars that we are going to give out in the later future.
Apabila masih ada pertanyaan, tolong bisa ditinggalkan di kolom komentar kami, sehingga kami akan menjawabnya melalui Facebook atau kami akan menjawabnya di seminar kami selanjutnya. Just want to round up this online seminar. Again, we encourage you, if you are the victims of the sexual violence or even on other crimes such as romance scam, please do not hesitate to report to the police. We encourage you to make a report, and the police is always here to assist you and protect you. Untuk menutup acara ini, kami menyarankan untuk Anda melaporkan apabila Anda sebagai korban, untuk melaporkan kepada polisi apabila terjadi kekerasan seksual pada Anda, dan juga korban sebagai korban penipuan percintaan tersebut. Karena kami polisi akan tetap akan berusaha untuk membantu Anda. Baik, Pak Philip, terima kasih, Vivian dan Diana. So, teman-teman, pekerja migran yang ada di Indonesia, yang ada di Hong Kong, Macau, dan dimanapun Anda berada, tadi sudah kita dengarkan, Pak Philip, Vivian, maupun Diana, sudah memberikan kepastian bahwa ketika Anda menjadi korban, ya, ketika Anda berpotensial menjadi korban, segera lakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, katakan tidak terhadap upaya-upaya pelecehan terhadap Anda, kekerasan seksual terhadap Anda. Berani katakan tidak. Yang kedua, Anda harus segera membuat record berupa tulisan, rekaman, atau apapun yang Anda mampu, ya, untuk mengingat-ingat kejadian yang Anda alami. Yang ketiga, jangan takut, segera lapor ke polisi. Kalau Anda tidak bisa datang langsung, telepon di 999. Atau jika Anda punya kesempatan, langsung datang ke polisi terdekat. Ya, Anda juga bisa menghubungi nomor telepon KJRI Hong Kong di 52944184. Itu buat teman-teman yang mengalami upaya-upaya kekerasan seksual. Buat teman-teman yang mengalami kejadian penipuan romance scam, ya, romance scam, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, hati-hati berkenalan dengan orang-orang yang Anda temui di dunia maya. Karena tidak semuanya bisa kita percaya. Yang kedua, apabila perkenalan sudah mengarah kepada transfer uang, ya, sudah mengarah kepada transfer uang, segera stop komunikasi. Segera stop komunikasi. Yang ketiga, segera laporkan atau konsultasikan di ADCC 18222. Itu aja pesan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman PMI. Tidak perlu ditranslate. Iya. Oke, teman-teman PMI, terima kasih atas kesabaran Anda di acara siang ini. Semoga acara ini bermanfaat. Saya Agung Wahyudi, Konsul Polisi KJRI Hong Kong, Pak Philip dari Kepolisian Wance, dan juga Vivian dari PPA Wance, dan juga Diana dari ADCC, berharap bahwa teman-teman bisa selamat dan nyaman bekerja dan jangan pernah Anda menjadi korban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Philip. Thank you Vivian. Thank you. Goodbye everyone. So that's the end.